Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Badi ngol bal kontona badi ya kontondrola bal kontona mo ya fana kontondrola bi wala ni manam bal kontondrola ni manam ma fa ko assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Be kuma na mo la harmadi ya Kenya la society kono banko kan kabilol kono dulaɓe min ɓe keri mal kontona walla wala bi nabi kacaɓe kala menti moya kunda ani hadamade wulla kuol keñaɗo ɓe laari ñaminna ɓe kacalale walla bi nka kitabu tiyo min na kitabo sayin kan nka kitabu tiyo min na kitabo sayin kan wala ñi safa la kitabo kono ako parce que mo la jiko ako le sayin kan ako la tasikku fi shakhsin yuhka lakal asrar al akharina ako fakad la tadri mata ya'tika dawrka wa yuhka kull al asrarka yakuma ko nyene mo ako la tasikku fi shakhsin yuhka lakal asrar al akharina kana la hadama dum la miya lonko akatum mol la kulul satalaye ako kana la wa ummola wato binata safo nyene be kedi karbete akatu fure ako bari ite manyin long wati jumale defon la turo bina abe defon ta safala modi ma woro wala tinako fakad la tadri mata yati dawruka yuhka kulul asrarka ite mala wati jumala defon la ko ite fon la turo bina la ite defon ta fala modi wato wala tinako kana la mola minka ite la ko sata modi wato be minka mola ko mo sunni ma wato be mola ko sata wato be ako e manyin non foyta fana wato be nala be fana ta sinna mo wato be ne mo to mo ako wala tan ko kana la mola ko fo sawta kana la mola momo kam min kam mola ko lolu sillima ko kana la mari ako kana la mari la ako ko take ko ako indama tasikku bi hida la ako indama tasukku bi hida إنما تسوق بأحد بشكل كامل بدون شك في النهاية ستحصل على نتيجتين إما شخص مدى الحياة أو دروس مدى الحياة ينكم أكون كم كتباك على لكم ولا موت أكو إنما تسوق بأحد نوات من إلى تموكلنا بشكل كامل tonya fon nyama ila ta mola mo kilin ba ila ta o mominna itila ta tonya nyama ka ke 100% kala la 100% bidun sakiman se katafa ako finni haya ila wala alabandula ako satahsilu ala natijatayn resultat fula abola bondila ila wala o hadama dum resultat fula abola bondila mun resultat fula façon nyaadi ma be min bondila ako imma shakhsin faye ke moti maddal hayat mi yalon ko nabe tala fo la balu mumé be ile be la fo la balu mumé nabe tala fo la balu mumé wala mo sulta premier ye la ile balu mumé ina itu fana ile balu mumé fa be la saya fo ni saya tala adu sital la ngala ye la min fana na ila tala ko min fana na mo fana sigi toñati ate jam fala fana wala mo sulta fana akubar resultat fala nyang aw yakun durusan maddal hayati faye ke ye lo sonti ila baluwo mu me kontu ñin kufulo ay ke lo sonti lo so ñaadi wala mu lo sonti mi yalon ko fu ay kija boto ku kela ube ay ku kela mi yalon ko janin dina be wulla mol sa saba ube ye kule kan ube ye tumi kula ube ay la kuma fo mole mol mi si janjan duniya mu me be kono mi yalon ko atakela tonya fon kan fa ako ñu resultat fulol ba ilata mola 100% bara 100% on ñin kan kufula wala betara resultat kufula wala bi ila la 100% ay ke ka fu ñoti ube ay ke la moti janni ba fula ila yawmil qiyamah fu janni saya baltala ko hada al qiyamah si benji
nun wonte ay kem moti mi ya lon ko asike 40 jannin duniya be wulla ibara ko karna doro mol ba fala doro iba karna doro akon neta mola 100% nyin kufulo be je batto nyala de ila mola 100% kufula ay ke moti mi ya lon ko janni ila milki awete nyina la mari la pola non te do bi je ay ke ko moti mi ya lon ko ina e kafu allo kafu fujjani sayal tala non te do bi je ay ke 40 hakke ay nimiso min dula ani ay kuma kaw min fo ma ni ay tumiro mil kela fay ke nyum fulo wala ko li ada mo 100% résultat fulo bi wala kana résultat fulo wala mo nyum ko to ngamin falente ba dengulu kitabu safirla le safiro no baka ye kuma e lonna le ko kamalu ye safiro no baka ye kumo fananno alma altala inke nyokanulate ni mo kanu ha ika banta mbila nin kujawo be tema ba ni mo kon fana kujawo na ya nyati le ngala ite buka banta bil no nyatu ha ite ne buka banta bil no ko nyatu wala ya tinna mbe katale be ni wula rande wula kan kuma kan katale nga falle nen ko ni mo kanu nka len ko ako safer la ako far rahmatu tajma'u bainal hubbu wal ataf وتسامح والود كلنا قادرون على أن تحب لكن قليلون من يملك الرحمة في قلبه أكو مبيسي نينو لكو نكار كانو مو بي ونو بري أكو نيمو لسمو ورطا كانوتي mune nema façon mu hakkilo isondo moye nemo soto ay nikin hadama dawlu be ay bada façon hadama dawlu be akono be momin sondo mokono isi kano soto isi bada fa soto isi nyum fulo be soto barning kano dron na taje bara fa man taje yalon kul man tibba wala na ko mbesi nyinno ko kullu na kadiruna ala an tuhibbu mbesi nyinno ka fo na kar kan mo be sono akola kida bardun kaliluna adoya tale bakit man yamulku rahama fi qalbihi mimbe nemo sotola asonno mekkono ha ako do ta bakira wala tanna abe kitabu ci safer la be safero abe kuma kan nyindu dalma aka kuma kaw nyine sata yo bari e ay safero dol kida mbela fela ko français en kan alié ko kuma kaw 5 ans alié safer la safero no bak safero la me safero ko ay safero no ko bak ako ta'ajibuni musahabata an-nas al-basitati alladhina la yaftakharuna bi shay'in fi hadhihi al-hayati siwa akhlaquhum wa la yahummuhu min hadhihi ad-dunya siwa ibtisamati wa tawadu ako mol ka funyo yayen kaw ko ya miliyalon ko mo famma jirim balla moyti e fan kanyam ba fan kanyam nen mo balla moyti alladina la yaftakaruna bi shay'in fi hadhihi alhayat siwa akhlaqhum wolu bukatara fenkelin fenna wolu bukatara wasula fenna fo idaji ko wala yahumuhu fi hadhihi dunya siwa ibtisamatu wa tawadu fembu ke sura dunya kono fo ka jele doron anin ke famma ji safer la ko ako mon la ko en kaw ko ya fanka nyandi la bal bi yalla mo fando en la balu ibuka wasu fenna foyla daji kolu fembu ke sula fanan dunya nyin kono foka jele doron anin ke fanji wala hadama do nyante fando ala bak ye fanka ye fallo njongoti woku ni aje nyo hadama do bala do ngasi keno te fanan nale woku ni aje famba hadama do bala keno te fanan nale ali kana nyotuɓe bataraya nin faniya kan anin tollo mo kaare yoluti iteɓe kuma kawtale ba fala moma mi yaran ko fon yaran ko toñante mbe akke kala ɗum pour kala moya tiña kala balu tiña bulu kala moya tiña bulu kala moya doya bulu mbe ñina lungla lumu yaran ko mbe benna mbe kiitila kiitiyote ɗiyala jamala wolunde ye kuma fummuma atuli si atuli yalla kunkuru kobi ako atuli be jigral be manal konton
mba fan yalla moti wallahi albe fan yalla wallahi albe toñata wallahi albe fan yalla billahi wala kitab albe fan yalla wallahi albe fan yalla ah ah mbe kalimanya fana ya ko do soto man ko soto limanya dun dila kur be kuto ye ko do soto iman ko do soto limanya dun dila kuto ye fen soto man fen soto ala la ko madron ala le kollo atele kollo abe kuto abe la fana ha jang ako ya ibn adam ako kala ketal ibadi falatal abu ako ngi dal ko ite hadama dum nyaal ngi dal pour yembato kana tulu kana sana dal talala ako wa qasamtu laka rizqa falatat abu nga harje talaye ne ngi soy la harje la kane fambatan di fan hani fenna wa qasamtu laka rizqa falatat abu nga harje talale ne kane fambatan di fan harje be dawda harje be futarajel ako wa in fa in raditu ni dunyata be ma kasamtu laka ngami somin na ngami talaye nge swala e dunyata wala ako ara hati kalbuka o badanka ako nsi hakilo tenkun ani bala jato fanan fonde sidaha ni son tangi somin na ngami talaye son tawala ima habu ako ison no mosi asidaha ibada fate fransin dah ha ako kuntu indi mahmuda isi tarante al talaya inin te drodron si tentro dal tala inin tentro si tarante al talaya ha ako wa in lam tarda ni man dunya bima kasamtu laka ngamin talaye ngeso menne man dunya wala ako fa wa izzati ako ngankalin na man sabara barakola nin nakallan kiyal fa izzati wa jalali ako ngankali na masa bayala barakola nin nakallan kiya ngankal wala ako la aslatanna alayka dunya ako su dunya nyore kan su dunya poussé kan la aslatanna alayka dunya ako su dunya poussé kan si dunya nyore kan ako tarikudu fiha rukudul wuhus wallahi si taru saw na dunya ko si tu podin na isi sawun dunia kono isi sawun isi podim karo kodul huusi ko da be yawon ka sawun nyame ni be lori da marka sawun min ka to podum ka to bodum ako seto wonya dunia kono ako summa la yakun laka fiha ko la fon fe tarre dunia o kono illa ma kasamtu laka fo ngami har jamina do ngami talaye o dabba o ronno be tarre aw kuntu indi isi tarante al talaya majmuman ibe do yare jang aka kuma min ko hadama dum altala yeso min na dunya wala doron ay bata min le kam fanan dunya wala ay ko kelete dunya ma banni man so wala akon si dunya nyore kan si dunya poussé ka isi sawun dunya kono ko be yawlo ka sawun dunya ko sawun tinto ko nyami ako ko la fen te tarre dunya kono funga mi ngeso min na damma ngamin tale ngamin lañne wodron na be tarre ndi adu si tarante ya fanan istu ma jigirin doron ibeni bi sar ndoro be sunurun doron wanna ko kula te kan doron te afa doron Allah kana den hadama dinna afo Allah ko yeso to bi me kunda ni la ta alala afa doron Allah bari kuye de soto kuye balin soto ay balin ke soto ay doko soto ay koto soto ite ko ndela ko nyi mbaden na karlela mbe ñafitala karde to ko ite be ñafitala molla hadama de molla ni ale ma sibo de ko be ñafitala hadama de molla ni ala sonto ha ye ñafita hadama de minna ha ila wo ñafito asike yeloti kote ke ye ñaso sala kote altalate kontom tala badin tala musa tabul din tabulu moma dulalo moma la be ñami altala be ñami moma lo fokka bi do de wol longo milier fanke mol bulu ñaton kote foye wala longo sembete mola sembobe altala da manela وهو القوي وهو الديان سمبتي لا نوتي لا فريتي لا فون فانتي بولي سمين كانو فاني التالا يمينك لا نيندرو هذا ما دون تو المقدار هذا ما دون تو القدر هذا ما دون تو مي ndamane oto nganda ko sede altala atele mun nolati jalla jalalu sembo batela
fanko batele la waro batele la atele kulbe nu ay kulbe kotonu ay be dalalon ay la bakal nyamin fana wala mun nabi wala min katate wala mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh